Jai Sri Jagannath, welcome to Odia, sorry, welcome to Spiritual Chemistry also. ପିଲାମାନେ ଆଜି ସରି ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। କିଏ ଜଣେ କଲ୍ କରିବାରୁ ହିଁ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏବେ ବି ହେଲେ ମୋ ମଥାଟା ପୋଡୁଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ତ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ପାରୁନି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥାଏ, ବହୁତ ଗୋଟେ କାମ ଥାଏ। ପର୍ସନାଲି ଯେତେବେଳେ ମୋର ହଉଛି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ। 12ଟା 12:30 ଏମିତି ହେଇଯାଏ। ତ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ବି ହୁଏ କାହିଁକି ନା ଡେ ଟାଇମରେ ଆଉ ତ ଶୋଇବାକୁ ବେଳ ପାଏନି। ଏପଟେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୱାର୍କ ବି ଥାଏ, ସୋ ଏମିତି ହେଇଯାଏ। ସୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଗେନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯିଏ ମତେ ସକାଳୁ କଲ୍ କରି ଉଠେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଲେଟ୍ କରିବାନି, କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା। ଲେଟ୍ ନ କରିକି କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା। ସରି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ତ କେମିକାଲ କାଇନେଟିକ୍ସ ର ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଭଳିଆ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାसेସ୍ ଆମେ କରି ଆସୁଛୁ। ବୋଧେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ସାଟରଡେ ଦିନରୁ, ଆଉ ମଝିରେ 3 ଦିନ ଅଫ୍ ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ସେମ୍ କ୍ଲାସକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପଢିବା ପଢିବା ପଢିବା। ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ବେଶୀ। ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଅମିତ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ମାନୁଛି। ତମେ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା, ଯିଏ ବି କ୍ଲାସ ଇଏ କରୁଛ, ଇଏ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ ଲୋଡ ହବାକୁ। ଯିଏ ବି ତୁମ ମାନେ କ୍ଲାସ କରୁଛ ବା କ୍ଲାସ ରେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସୁଛ, ଯଦି 5 ମିନିଟ ଡିଲେ ହେଇଯାଏ, ଲାଇକ 5ଟା 5 ହେଇଯାଏ, ପ୍ଲିଜ ପିଙ୍ଗ ମି, ମତେ ଟିକେ କଲ୍ କରିଦଉଥାଅ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ମୁଁ ଟିକେ ଆଲର୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବି ଆଣ୍ଡ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଦ ନେସେସରି ଆକ୍ସନ ଆକର୍ଡିଂଲି। ଯଦି ମୁଁ ସେଦିନ କ୍ଲାସ କରିବାର ନଥିବ ତ ମୁଁ ସେଦିନ ଅଲରେଡି ମେସେଜ କରିଦେବି, ଆଉ ତମକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି କହିଦଉଛି। ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଆମେ 3 ଦିନ ହେଲା କ୍ଲାସ ହେଇପାରୁନଥିଲା ମଝିରେ, ସେଇ 3 ଦିନ ମୁଁ ଆଲର୍ଟ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏଟା କଣ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଏଟା ପାଇଁ ହେଇଗଲା। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ୟୋର ନମ୍ବର। ସୁଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ କହିଲା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ୟୋର ନମ୍ବର। ବହୁତ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ନମ୍ବର ଅଛି, ତମ ପାଖରେ କେମିତି ନମ୍ବର ନାହିଁ ଯେ? ଆଜି 30 ମିନିଟ୍ ହିଁ କ୍ଲାସ ହବ, ତା ଭିତରେ ଦେଖୁଛ ପୁଣି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏମିତି ହୁଏ ଏଇ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ରେ ବେଳେ ବେଳେ। ତ ଏବେ ବି ହେଲାଣି ଏମିତି। ତ ବହୁତ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଲରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଆମେ ଜିରୋଥ ଲ ର ଆମେ କଣ କରିବା, ଜିରୋଥ ଲ ର କାଇନେଟିକ୍ସ ପଢିବା, ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଅର୍ଡର ଏଣ୍ଡ ମଲିକୁଲାରିଟି ଦେଖିବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅର୍ଡର ଏଣ୍ଡ ମଲିକୁଲାରିଟିର କଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ, କଣ ରହିଛି ସିମିଲାରିଟି ମଧ୍ୟ। ବଟ୍ ସିମିଲାରିଟି ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସ ମୁଁ ଏବେ କହିବିନି, ସେଟା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାସ୍କ ଦେଇ ଦେଇଥିବି, ଆଉ ପରେ ଇଏ କରିବି, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବି। ଓକେ, ଆସିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ଇଏ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହୁଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଏ ଓପନ କଲା ବେଳେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହୁଏ, ତ ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ଟାଇମ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସାର୍, ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଆମକୁ କେମିକାଲ ବଣ୍ଡିଂ ରେ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ ट्रिक यूज करके। Oh my god, Amit, अच्छा, thank you. What is the zeroth law of thermodynamics, sir? Sir, zeroth law of thermodynamics ଥିଲା, ଏଟା କଣ ସେହି law? ନାଇଁ, ଏଇଟା ଅଲଗା law। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଚୁଲି। ଠିକ ଅଛି, ଚୁଲି କିଛି କଥା ନାହିଁ, but you can you can get the numbers, you can get the numbers from your friends ମାନଙ୍କଠୁ ନମ୍ବର ମାଗି ନେଲେ
मिल जीवो हला जीवा केमिकल काइनेटिक्स रो जो जे प्रथमे हम देखथिले केमिकल काइनेटिक्स माने कोन केमिकल काइनेटिक्स माने जोठी हमें रेट ऑफ रिएक्शन ता सहित स्टडी ऑफ रिएक्शन ग्रोथ तापरे आउ कोन देखथिले प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट ए सब जोठी हम पढथिले सेटा होछि केमिकल काइनेटिक्स रे फर्दर देखथिले जे फास्ट रिएक्शन स्लो रिएक्शन दुटा वेराइटी रिएक्शन रही छै फास्ट और स्लो तापर हम फर्दर देखथिले जे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज होला बेले प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज होची आउ एटी तुमे जदी गोटे जनरल रिएक्शन देखिबो रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी 1 upon m rate of disappearance of A 1 upon m rate of disappearance of B 1 upon P rate of disappearance of C so in this way मु आज टिके रिवीजन करिवारे वंचित होची कारण आज ऑलरेडी लेट हो जाईची तो रिवीजन करिवारो वंचित हो जाउची डायरेक्ट मु पळे आछी हमर क्वेश्चन जो थिया जाइतला से क्वेश्चन पाको पळे आछी कारण टिके टाइम पळेबो जदी मु बेसी रिवीजन आज करबी सो आज रिवीजन करिवारो वंचित होची आज रिवीजन करूनी नेक्स्ट क्लास मु रिवीजन करबी तो क्वेश्चन एटे थिला मॉलिक्युलरिटी कैलकुलेट करियो 5 नंबर मॉलिक्युलरिटी एटे केता हो मॉलिक्युलरिटी हो एटा 1 राइट मॉलिक्युलरिटी 1 होबा ना समस्त कैलकुलेट करछो दिस इज 1 यार मॉलिक्युलरिटी केता हो यार मॉलिक्युलरिटी कथा जदी हम देखिबा यार मॉलिक्युलरिटी केते होची दिस इज टर्न आउट टू बी 2 मॉलिक्युलरिटी होची 2 और यार मॉलिक्युलरिटी होची 3 तो मैक्सिमम केस रे हमें देखिबा को पाउछु जहार मॉलिक्युलरिटी जेते तार ऑर्डर सेते प्राय केस रे मॉलिक्युलरिटी आ ऑर्डर सेम रहउची मॉलिक्युलरिटी आ ऑर्डर सेम रहउची प्राय केस रे किए गोटे पचारले स्वदेश सर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कोन एटे दरकार नहीं बाबा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एटे दरकार नहीं एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करके बट एटा दरकार नहीं ठीक अछि एटा मॉलिक्युलरिटी को नहीं कि हमरे क्वेश्चंस थिला तो खास करके हमें भी देखिबा गोटे पार्ट होची ए जो ईस्टर हाइड्रोलिसिस हम जो कहूचे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एसिड रो प्रेजेंस रे तार ऑर्डर कोन हो जनरली हम जो देखिबो ईस्टर हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड जनरली दिस इज नॉट योर हमें कहि परिबा दिस इज स्यूडो फास्ट ऑर्डर दिस रिएक्शन इज नोन एज स्यूडो फास्ट ऑर्डर ए रिएक्शन को कौन कहा जाए ना स्यूडो फास्ट ऑर्डर काहे कि स्यूडो फास्ट ऑर्डर जदी हम देखिबा ये मॉलिक्युलरिटी कौन लागुची मॉलिक्युलरिटी 2 अन्य सबोडा केस रे प्राय मैक्सिमम केस रे जहार मॉलिक्युलरिटी जेते तार ऑर्डर सेते ही थाए कारण स्लो स्टेप रे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जहा थांती सेटा तुमरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ही थाए माने तार पावर गुडा को ऐड करले सेम ऑर्डर आस्ता है सो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी प्राय मैक्सिमम केस रे सेम आस्ता है मैक्सिमम केस रे किंतु जो फ्रैक्शनल थाए सेटा आसेनी फ्रैक्शनल पार्ट रे ऑर्डर अलगा मॉलिक्युलरिटी अलगा आस्ता है इवन जीरो रो भी मॉलिक्युलरिटी रेट ऑफ रिएक्शन से तो डायरेक्ट डिपेंड करेनी है ना डायरेक्ट डिपेंड करेनी सो दिस डायरेक्टली डिपेंड करेनी नाउ इटे गोटे साइड हेडिंग दियो स्यूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन स्यूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन प्रथम हम देखिबा स्यूडो फास्ट ऑर्डर ना पर्टिकुलरली तुमर केवल एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर बेस हाइड्रोलिसिस नो एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर कथा जदि हम देखिबा जनरली एसिड मीडियम रे एटा गोटे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होय हमको लागे कोन ना ये होची सेकंड ऑर्डर सो CH3CO C2H5 plus water in presence of acid it gives rise to कौन होय CH3COOH plus C2H5OH तो एठी तुमे देखि पारछो अल्कोहल आ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होची ईस्टर रु आ एटा एसिड हाइड्रोलिसिस हम कहू एटा को एसिड हाइड्रोलिसिस ठीक अछि ए जो एसिड हाइड्रोलिसिस रहिची जनरली ये हम समस्त जानछे यार मॉलिक्युलरिटी होची 2 किंतु यार ऑर्डर जदि तुमे प्रैक्टिकली देखिबो ऑर्डर कोन होची ऑर्डर 2 होई ऑर्डर केवल कंसंट्रेशन ऑफ
इथाइल एसीटेट ऊपर डिपेंड करछि कहा ऊपर डिपेंड करछि इथाइल एसीटेट ऊपर डिपेंड करछि सो इन दिस बायोमोलेकुलर रिएक्शन केवल और केवल ए रिएक्शन दा जब तुम्हारा बेस रा प्रेजेंस रे हुए ताली ये सेकंड ऑर्डर ही जाए इन दिस बायोमोलेकुलर रिएक्शन the order seems to be of second order the order seems to be of second order seems to be of second order ଆମକୁ ଲାଗେ କଣ ନା यार ऑर्डर ଟା सेकंड ऑर्डर होता है किंतु प्रैक्टिकली देखिया गले बट practically it is found that practically it is found that कौन फाउंड ହେଇଛି ना तुम्हारा rate of reaction is directly depend upon the concentration of ethyl acetate only ethyl acetate ର concentration ऊपर ही डिपेंड करूची आउ कहार concentration ऊपर डिपेंड करूनी आउ थरे कहि रखछि जे जदि हम एटा जनरली देखिबा एटा गोटे बायोमोलेकुलर रिएक्शन सो हमको एटा सेकंड ऑर्डर भली लागुची बट प्रैक्टिकली हम जो देखिबा प्रैक्टिकली rate is directly depends upon this one hence this is a first order reaction in which rate is independent of in which rate is independent of concentration of water such type of pseudo तो हमको एटा कौन लगे pseudo माने कौन तमे जानथिबो pseudopodia माने false leg तो हमको एटा सिंधी एटा को हमें कौन को दिस इज नोन एज pseudo first order तो हमको एटा कौन हुए ना एटा एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एटा तुम्हारा कौन देखिया कहले दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किंतु हमको कौन हुए ना हमको ये लगे सेकंड ऑर्डर बोली सो जेहेतु इठे this is the first order reaction means rate is independent of concentration of water water तुमे केते बढ़ेले भी रिएक्शन फास्ट हबो नाही कारण वाटर एठे बहुत हाई अमाउंट रो नहीं जायछि वाटर बहुत एते हाई अमाउंट रो नहीं जायछि बहुत एक्सेस अमाउंट रो नहीं जाय जनरली सेति में ये केवल इथाइल एसीटेट रो कंसंट्रेशन ऊपर ही डिपेंड करे किंतु एटा गोटे बायोमोलेकुलर रिएक्शन ठीक अछि सेति में हमें ए भलिया रिएक्शन को ए भलिया पर्टिकुलरली ए रिएक्शन को हमें pseudo fast order कुआए this type of reaction माने कौन जार molecularity गोटे molecularity जति 2 आछी but order 1 आछी this type of reaction is known as pseudo fast order reaction pseudo fast order reaction काहे कि pseudo होछि तुमरा हमको जे हमको ये लागे नि फास्ट ऑर्डर बोली कि किंतु ये स्पीड फास्ट ऑर्डर एग्जाम रे जदी पडिबो जे जीरो ऑर्डर फास्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर ताले फास्ट ऑर्डर लिखिबो जब तुम्हारा एग्जाम रे आस्तिबो जीरो सेकंड ऑर्डर स्पीड फास्ट ऑर्डर थर्ड ऑर्डर ताले स्पीड फास्ट ऑर्डर यूज करिवो सो स्पीड फास्ट ऑर्डर रो मेन मोटो होची हमको लागे नि गोटे किंतु हुए सेंती हमको लागू बा न लागू किंतु ये रेट ऊपर डिपेंड करे जोटा कि प्रैक्टिकली देखिया को पड़े आ प्रैक्टिकल कौन कहूची सेटा को देखि कहया कथा सो मॉलिक्युलरिटी जहा हो ना काहे कि मॉलिक्युलरिटी जहा हो ना काहे कि किंतु ये प्रैक्टिकली जदि हम देखिबा जे रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हैला बुझियला समस्त डाउट क्लियर ना का डाउट अछि आई थिंक क्लियर एबे हम जिबा गोटे जीरो ऑर्डर रिएक्शन नेक्स्ट हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन तमना पई होमवर्क एटा तुमन पई होमवर्क कोन डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी मिनिमम 5टा पॉइंट बाहर करी आनछि आ तमे माने जहा लिखि की पठेबो
कोठी पठेइबो ना टेलीग्राम चैनल रे पठेइबो समस्ते आ मते @ करके टैग करिवो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी करके टैग करिवो मु काली मॉर्निंग रे कहिबी देखिबा किए करिछबे सो टेलीग्राम चैनल रे तुम माने मते आम केमिस्ट्री ग्रुप जोड़ा अच्छी मेट्स ओडिया रो ସେଇଠି କଣ କରିବ ଜଷ୍ଟ @ ମତେ ବା ମୋ ନେମ୍ କରିକି ଏଗୁଡାକ ଛାଡି ସो ଦ୍ୟାଟ ଦେଖିବା अमित पुणी थे कही रखुची प्रीवियस एग्जांपल रे जदि हम देखिबा एटे रेट हमको जनरली बायोमोलिकुलर रिएक्शन तो तेणु हमको लागिची जे रेट H2O रो कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड करिवो बोली कि किंतु प्रैक्टिकली से डिपेंड करूनी सेदिन एटा को स्यूडो फास्ट स्टेटस कुआ गला तो प्रैक्टिकल आउ थ्योरेटिकल दीटा अलग अलग डाटा ही जाउची तेणु हमें ए भला रिएक्शन को स्यूडो फास्ट स्टेटस कहू ठीक अछि नेक्स्ट टाइम जीवा zero order kinetics heading दियो give heading zero order kinetics kinetics रे हमें कौन पढ़िबा zero order kinetics बा हमें एठी पढ़िबा law zero order rate law हमें एठी पढ़िबा we are going to discuss about zero order rate law zero order rate law कौन एटा पढ़िबा देखो zero order rate law पढ़िबा बोले हमें एटा जनरल आगा एग्जांपल नै जिबा let's take a general reaction general zero order reaction कौन ना A gives rise to B A gives rise to B A gives rise to B है ना ये होची गोटे जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनिशियली जदि हम देखिबा यार कंसंट्रेशन थिला A मोल लीटर इनवर्स यार थिला 0 मोल लीटर इनवर्स इनिशियल व्हेन T is equal to 0 T is equal to जेतोले 0 थिला ए टी थिला कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T सेकंड बा when T is equal to T not equal to 0 बा किछ समय परे कौन है ना एठू x मोल सरीगला कोठू एठू x मोल सरीगला तेनु ये a माइनस x हेगला x मोल सरीजर ये कौन हेगला x मोल फॉर्म है सो एटा प्लस x मोल लीटर इनवर्स हेगला प्लस x मोल लीटर इनवर्स हेगला तो आम गोटे जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखिले जोड़े ए होची तुम्हारा बी रे कन्वर्ट होची ए बी रे माने परिणत होची आ यार इनिशियल कंसंट्रेशन ए रो 0 थिला किंतु बी रो सॉरी ए रो ए थिला बी रो 0 थिला किंतु टाइम टू टाइम जेतोला टाइम बढ़ी बढ़ी जाए ए रो कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स हेला ए रो कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स हेला एक्स मोल कमी गला whereas बी रो कंसंट्रेशन एक्स मोल बढ़ी गला ठीक अछि क्लियर तो गोटे एग्जांपल हमें नहीं जाई परिबा लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसी किसी क्वेश्चन रे एग्जांपल कथा पत्र है H2 plus Cl2 gives rise to 2HCl in presence of sunlight so this is a zero order reaction हमें एग्जांपल जस्ट गोटे नहीं जाउछे सिमिलर फैशन रे ये होय बट हमें तो कंसीडर न करी जनरल रिएक्शन को देखिबा एटा एग्जांपल जस्ट एग्जांपल गोटे लिखि देथिबो बा तुमे चाहिले फास्ट रे एग्जांपल लिखि देला तापर गोटे जनरल रिएक्शन को आसी जिवो हला सो हम एटा लिखि दे परिबा लेट्स लेट्स A be the A mole liter inverse let's A mole liter inverse be the initial concentration हमके पूरा ए भले वर्डिंग सबुडा लिखियो पड़ो इनिशियल कंसंट्रेशन एटा लॉन्ग क्वेश्चन आसे 3 मार्क खंडे कंसंट्रेशन ऑफ ए कारण एले तमे रिएक्शन ऑलरेडी कहि सारछो आफ्टर टाइम t सेकंड आफ्टर टाइम t सेकंड x moles liter x mole of x mole of B is formed hence the final concentration is hence the final concentration of
A and B, final concentration of A and B are A ର କେତେ A minus X mole liter inverse ଆଉ B କେତେ and B होची X mole liter inverse respectively। तो फाइनल concentration एतिकी बोली कि हमें कहले ए जाय किछि बुझा न पड़िबारे असुविधा नै। तापर हम जिबा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कोन होची व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट as जिबा हमर कोन रेट ऑफ द रिएक्शन will be equal to rate of the reaction कोन आसीबो माइनस dA by dt। काहेकि dA by dt हमें पढिथिले जे a रो एठी a रो इनिशियली क्वेश्चन रे जदि देखिबा a रो एठी केते रहउची a रो stoichiometry 1 अछि a रो stoichiometry 1 अछि so 1 upon 1 multiplied by minus dA by dt by rate of disintegration of a, this is equal to rate, or you can also write in terms of dB by dt, this is also dB by dt। तो मु dA by dt फॉर्म रे लिखुची सपोज ता माने a रो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस a रो इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt होल रो पुनी तुमे माइनस निजबो इन टर्म्स ऑफ dB by dt भी कले हो हला dB by dt dB by dt कले आउरी इजी एक्चुअली। तो a रो फाइनल कंसंट्रेशन केते a रो फाइनल होची a minus x इनिशियल केते माइनस a होल माइनस dt होची तुम्हारा कोन ना dt इज सिंपली dt कारण टाइम तुम्हारा t सेकंड रो इनिशियली 0 थिला पर dt हला सो dt बोली के हमें धरनो छे सो एटा केते जाउची दिस बिकम्स एज तुम्हारा हां एटा मु दबा को भूली देछि d एटा हबो ओटे माइनस d हबो दिस विल बी माइनस d आ ओटे t minus 0 एटे t minus 0 dt माने t minus 0 इनिशियली फाइनल t minus initial t एटे आउट ये करेक्शन कर दे लेट मी डू ए करेक्शन सो d फाइनल t minus initial t ठीक अछि आउ थरे कहि रखछि फाइनल concentration of A minus initial concentration of A divided by final time minus initial time किंतु D part रहइबो सो D रहला एज यूजुअल ताली ये कोन हबो A final केते A final होची A minus x A initial केते minus A आउ T final केते T minus T initial केते 0 सो एटा केते आसीबो minus D of A कटि जिवो minus x divided by dt which is also equal to minus minus plus is dx by dt बा तुमे आउरी इजी हबो जे तुमे dB by dt को रिलेट करि परिबो डिफरेंशिएशन एटे हेइनी हला एटे डिफरेंशिएशन हेइनी सो दे जस्ट मु एटा फॉर्मल लिखि दे dx by dt तापरे गोटे यूज हेछि लॉ ऑफ मास एक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अच्छा लॉ ऑफ मास एक्शन तुमरो थिला केमिकल इक्विलिब्रियम रे मु एटा कहि दोछि कोन लॉ ऑफ मास एक्शन कहूछि जे rate of the reaction will be directly proportional to the final concentration of the reactant raised to the power its order हला एडा होची rate रो expression so rate will be directly proportional to final concentration of a raised to the power order रो power होबो बा हम लिख परिबा अगेन rate is directly proportional to ए केस रे कोन a रो final concentration होची a minus x रो order होची एक्चुअली 0 rate माने एठे गोटे मिनिट rate माने मु एठे लिखि दिए dx by dt is directly proportional to this one or you can also write dx by dt proportionality हलते दियो तो एटा हिजबो k 0 लिखुची k not a minus x रो पावर 0 माने 1 a minus x रो पावर ही रहबो एटा so what is this one ना अच्छा a rate is equal to dx by dt केन देला ना by using equation 1 equation 1 को यूज करिया द्वारा तुम्हारा कौन आसी गला dx by dt रेट आसी गला हमरो dx by dt इक्वेशन 1 एठे मु बहुत भलो हर बुझै छी इक्वेशन 1 रे किंदे dx by dt हला सो इक्वेशन 1 अनुसार रेट हमर आसी गला dx by dt which is equal to
फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ के केते थिला ए माइनस एक्स ऑर्डर केते 0 पावर 0। तो मुझे जब प्रोपोर्शनलिटी हटे देली तो मो एठे गोटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करियो पड़ियो, कारण प्रोपोर्शनलिटी हटेले हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करियो पड़ियो। वेयर के नॉट इज इक्वल टू कोन 0 ऑर्डर रेट कांस्टेंट। के को हमें कहू गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज 0 ऑर्डर रेट कांस्टेंट। के नॉट को हमें कौन कहू 0 ऑर्डर रेट कांस्टेंट। के नॉट इज नोन एज 0 ऑर्डर रेट कांस्टेंट हैला। एटा को मु इक्वेशन नंबर 2 दे देली, इक्वेशन नंबर 2 दे देली। फर्दर ताकू कौन करबी ना dx अपन dt विल बी इक्वल टू के नॉट ओनली, कारण a माइनस x रो पावर 0 माने जहा जिंस। सो dx will be equal to k naught into dt, which is equal to equation number 3. So dx is equal to k naught into dt. Then integrating equation 3 तुम्हें लिमिट नहीं परिबो बा लिमिट न नेले भी चलिबो। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 we get इंटीग्रेट कले कोन पाइबो ना इंटीग्रेशन ओवर dx will be equal to इंटीग्रेशन ओवर k naught into dt। अच्छा मु गोटे जिंस कहि रखे, तुम माने मैथमेटिकली इंटीग्रेशन बोध हुए पढ़ी नथिबो। तो इंटीग्रेशन कौन यूज हुए ना बहुत छोट छोट खंड को नहीं आम कौन करूँ एप्रोक्सीमेट करूँ जे बड़ खंडर भैल्यू केते हबो। छोट खंडर भैल्यू हमକୁ जଣା थिबो ताले बड़ खंडर भैल्यू हमें एठू जानि परिबा, कल्पना करि परिबा। ताले dx मन रख फॉर्मूला अछि इंटीग्रेशन ओवर dx बा इंटीग्रेशन ओवर dA जहा थिबो x हबो सबले। सो dx रो इंटीग्रेशन कोन हबो x हबो। अच्छा व्हाट इज k नॉट होची गोटे कांस्टेंट जोटा कि टाइम ऊपर डिपेंड करेन, कारण k नॉट को k नॉट इनटू dt लिखि देली हैला। सो x इज इक्वल टू गोइंग टू बी k नॉट इनटू dt रो इंटीग्रेशन अगेन t plus c। What is c? c is the integration constant, c is the integration constant। इक्वेशन 3 दे दोची where c is equal to integration constant, जोटा कि हमें बाहर करबा इंटीग्रेशन कांस्टेंट जार वैल्यू हमें बाहर करबा इंटीग्रेशन कांस्टेंट हैला। तापर जिबा ए होला k नॉट t plus c। तो हमें कौन करबा, हमें कौन करबा ना हमें अप्लाई करबा जे कोन बाउंड्री कंडीशन बा कंडीशन हमें अप्लाई करबा। कंडीशन कोन ना व्हेन t is equal to 0 जेतोला हमरो इनिशियली t is equal to 0 रिएक्शन जेतोला स्टार्ट हे नथिला सेतोला x रो मूल्य कोन थिला, सेतोला x is equal to be 0। when t is equal to 0 then x is equal to 0, corresponding x रो वैल्यू भी 0 कारण रिएक्शन स्टार्ट जेतु ही नथिला टोटली किछि रिएक्टेंट सरी नथिला किछि प्रोडक्ट भी फॉर्म हि नथिला तेनु x रो मूल्य 0 थिला। ताहले एडा को अप्लाई कले देन इक्वेशन 4 becomes h, इक्वेशन 4 becomes h। इक्वेशन 4 हमर कोन हि जाउची ना इट becomes h x जगह हमें 0 नबा into k naught into t जगह 0 plus c। सो c रो वैल्यू आसी गला हमर 0, c रो वैल्यू आसी गला 0। ठीक अछि, c रो वैल्यू आसी गला हमर 0। ताहले हमें इक्वेशन 4 रे पुट कले देन इक्वेशन 4 becomes h कौन है जीवो ना समथिंग प्लस 0 लिखिबा जहा न लिखियो ता तेनु x is equal to k naught into t, और you can write here k naught is equal to x by t। so k naught is equal to x by 2 which is the final expression for 5। so equation 5 denotes, equation 5 gives the expression for zero order rate constant, for zero order rate constant। ये कौन दबो जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट रो एक्सप्रेशन दबो हला। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ k नॉट, यूनिट ऑफ k नॉट कोन ना k नॉट रो यूनिट होची तुम जदी लक्ष्य करबो लक्ष्य कर x रो यूनिट कोन, x रो यूनिट होची मोल लीटर इनवर्स। टाइम रो यूनिट कोन हबो ताली ये हबो मोल लीटर इनवर्स upon time, time होची सेकंड। so it will be mole liter inverse second inverse even mole liter inverse minute inverse mole liter inverse hour inverse ए गुडा को यूनिट हो। so this is SI यूनिट। तो एग्जाम रे एतिकी लिखिबा को 2 मार्क मिले।
ତମେ ଏଇଠି ସର୍ଟକଟ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜାଗାରେ ସର୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବ, ବହୁତ ଗୁଡେ ଜାଗାରେ ସର୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଏତେ ଗୁଡା ନ ଦେଖିଲେ ବି ତମେ ରେଟ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଡାଇରେକ୍ଟ dx by dt ଲିଖିପାରିବ ଏକ୍ସାମ ରେ, ଏତେ ଗୁଡା ଡିରାଇଭେସନ ନ କଲେ ବି। ତାପରେ ରେଟ୍ ତମେ ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ରହିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ଲିଖିପାରିବ, ଇକ୍ୱେସନ 2 କୁ ଲିଖିପାରିବ, ଇକ୍ୱେସନ 1 ଡିରେକ୍ଟ ଲିଖିପାରିବ, ଇକ୍ୱେସନ ଫର୍ଦର ଇକ୍ୱେସନ 2 ଡିରେକ୍ଟ ଲିଖିପାରିବ ଏକ୍ସାମ ହଲ ରେ। ତାପରେ ଇକ୍ୱେସନ 2 ଅନୱାର୍ଡସ ତମେ ନିଜେ ଏଗୁଡାକ ସବୁଗୁଡା ଷ୍ଟେପ ଏକ୍ସପ୍ଲିସିଟଲି ଲିଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ମୁଁ କହିଦଉଛି କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେପ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇ ପାରିବ ଏକ୍ସାମ ହଲ ରେ। rate is equal to dx by dt, direct final expression लिखियो equation 1, then dx by dt is equal to, according to law of mass action, dx by dt is equal to k naught into a minus x to the power 0, where k naught is 0 rate constant। এটা directly तुम्हारा equation 2 direct लिख देई परियो, एते दीटा स्टेप न लिखले भी बाकी सब तुमको explicitly लिखियो पड़ियो। बुझा पड़ला? କାହାର କୋଉଠି ଡାଉଟ ଅଛି? Do you have any doubts in this section? ନହେଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସ କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଜିର କ୍ଲାସ କୁ ଏଇଠି ରଖିବି। ଆଉ ମୁଁ 6ଟା ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ ମତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ପଢେଇବାର ଫ୍ଲୋ ରେ କାହାର ଟାଇମ ନଷ୍ଟ ନ କରିଦିଏ। କାହିଁକି ନା ତୁମ ମାନଙ୍କର ସବୁ କ୍ଲାସ ଥିବ, କଲେଜ ଥିବ, ସୋ ମୁଁ ଯଦି ପଢାଇବା ଚକରେ କାହାର କଲେଜ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ, କାହାର କଲେଜ ଡିଲେ ହେଇଯାଇପାରେ। ସୋ 6ଟା ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ କ୍ଲୋଜ କରିଦବା ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସକୁ 6ଟା ଭିତରେ। ଓକେ, ବୈଶାଳୀ କହିଲେ नो डाउट ସାର୍। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି ବୈଶାଳୀ, ବଢିଆ କଥା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆମର କନସେପ୍ଟ ଏଇଠି ଆମର ସରିଲା ଯେ ତୁମର how this rate of reaction, what is the kinetics। next class ରେ ଆମେ ଦେଖିବା this the half life of zero order reaction। half life ତା under ରେ ଆସୁଛି actually zero order kinetics under ହିଁ half life ଆସୁଛି। half life is coming as and the heading of zero order ର heading ରେ ହିଁ half life ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟାର ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ ହେଡିଙ୍ଗ ରହିବ ହାଫ୍ ଲାଇଫ। ତ ଜିରୋ ଅର୍ଡର ହିଁ ହାଫ୍ ଲାଇଫ ପଢିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ, ଆସନ୍ତା କାଲି। ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା, ତୁମମାନେ କଣ କରିବ, ଅର୍ଡର ଆଉ ମୋଲିକୁଲାରିଟି ଭିତରେ ମିନିମମ୍ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ କରିକି ଆଣିଥିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଚଲୋ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯିଏ ମତେ ସକାଳୁ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ସେଭ୍ କରିନି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସି ହେଲ୍ପଡ ମି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଗେନ୍।